भाई से हे गला जानि पति ने हे गला हां भाई गला हेलानी आउ टिके बोधे हबो ना कोन टिके ऊपर ओरा है तो आडी ऊपर ओरा 300 तर आ रेडी बास्ना हेलानी आ रोसे आले हम मिकेंद्र साई बास्ना हेला तो बहुत मसला है जो तब भी खुआई हां एबे भी अछि देखियो माने ता बापा तो देखि देई जो कांदो ଗୋଟେ कंपनी मसला गला अलग अलग ए देख काय थोड़ा भाई मिको आज चिकन खुआइबा रही जा ठीक है आपन दवा पड़े ताले देखंतु से हमको खुआउ दिजी किंतु निजे खाइबो से पूरा मां से बड़ा हमरी मानो मां से हमरी मानो मां देखंतु केळो बड़ा टका ही चिकन खाउनी एले मेसेज पड़ा या फोन देली वीडियो कर दियो आज अपन करता मामू आज वीडियो कॉलिंग कला मामू मु सोई की उठी नथिली मते फोन कर अरे तो भजी मैसेज तो पढ़ाई नहीं की ग्रुप रे हम एटा गरम मसला होने कोन इपी बम कितना लड़े दे इपी बम तो जाई चकी आ बोलो किसे काई दिन से देखो तो मते पीरो खाई किए देसे किसे दीपो की अरे लौंडा कैसा मसला इनको लगे अरे भोसड़ी के गाली के तो तू अरे सारे सत्र होम ठीक है ओ ओ ओ भद्र सम्मान खाली सॉरी सॉरी करती भक्ति धारी मारुति चलने को गए हैं ये चलो नहीं आई मत डालो चलो बोलो हां और तेल दो तेल तो बाहर अरे तमरो ये कैमरा का ये जो चलो बाहर बाबा सेठी कौन भाई रे चिकन रो चिकन जला आउ चलो पकियो ऊपर नहीं बोले ओ मालपल मत तो दे बप्पा में पांच जला खोली के देले ना वो खोला 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 छिबा साइड रे हेलो चिप्पी की बोरे देखि दियो माल मत न हो जा सर को दिवा आछो पेमेंट नहीं के जो 17 इंच अरे सर जोरिया मारी टीओ को बोल भाई दे अरे 17 ही जी ये से रेडी कर दो रेडी हां हां सब पका अरे मिकु भाई हां लूना पके जो लूण पके दानी कोई लूण रे मानी काई गोएडा घाटा पड़ी जीवो लागी जीवो एटा को धरा दे ए दे रे कोनटा दे ना कोन धरी बोल लूण आगे देई थाने रे हां के जे समन लुणा पके मोरे पकेवनी हम तो ओलना थिले कि असुविधा नहीं लागी आळू तमे तमर आइसा कर दे तमे अलगा रख से पड़े ऊपर रख मसला नहीं गले अरे साइड तो भल लागुआ अरे हेई जम अरे हाथ मारी सेठी खाई छतु एटा कोन करे से छतु काटो काटी के हल्दी पानी दाल पके धुओ रोई छतु छाना हो साइन टायर पके के मिक्स कर दो रेडी तड़का एका कोरा डटाई पके दे सेठी पके कराटा देइछंदी चिकन वंडा बोलो की पानी पकेलो ई मसला मोइडे आधा पानी अदा पानी बा अदा रसुन ये कराटा उरा कहीं धरिक आइछो मागेने देला कोरटा सर पैसा अधिक आ चिकन को अधिक रेट अरे भाषण न मधुआ आटा कम ना अरे मसला रे हां अधिक रेट कोरटा कोरटा देबेनी कराटा ये कलिजा चिकन जदी 200 टका थिला तो कराटा 100 टका हां ताले देखिए को धानी दो काई तेल पकोछ बिकाउ जी कोडी जे ना ए तेल पे आ तेल पकेयो रडी र पानी रे भारियो के जमरियो
ଆରେ ଚିକେନ ପାଣି ପୁଳାଇ ବାହାରିବ ଚିକେନ ଅଳ୍ପ ପୁରା ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ କଷା ହେଇଗଲା ନା ତେଲ ପୁଳାଇ ପଡିଛି ରେ ସବରେ ହଁ ହଁ ଦେଖିନି କି 5 କିଲୋ ଆଇଥିଲା ପୁଳାଏ ପଡିଛି ତାଇରେ ହବ ଛତୁ ଏଟା ଲିଟ୍ରି ଗାଇ ଯୋଉ ଏ ମଝିରେ ଗୋଡେଇ ରଖିଦେଲ କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ମଝିରେ ରଖି ଗୋଡେଇ ଦିଅ ଏତାଟା ସାର୍ କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ଏତିକି ଆଳୁ ପଡିବ ଏତିକି ପିଆଜ ପଡିବ ଏତିକି କହିବ କିଛି ଭାଗ ଏ ଚିକେନ କଲର ଇଏ ହଁ ଆରେ ପଡିବ ବା ମସଲା କଣ ପଇଲାନି ନା କଣ ଏଟା ଆମର ପାଟି ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର ଆରେ ଲୁଣ ହେ ହଁ ବାସ୍ 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 ଚିକେନ ପଡିଛି ନା ହଁ ଚିକେନ ଆଉ ଲୁଣ ମିଳିବ ଏ ଚିକେନ ଟା ଆଜି ମିଠାଳିଆ ଲାଗିବ କାହିଁକି ମସ୍ତ ଦେଖାଲାଣି ହେଇଗଲାଣି ଚିକେନ ଆଉ କାଟିଦେବା ଏଁ କଣ କରିଦେଲି अपन के पास बाहर भी बासना 6000 का बूट है उसको दे देना उससे 500 रुपए का 500 दे देना 500 ଲଙ୍କା ଦେଇଛୁ ପୁଣି ना तू दे रे लंका आगु लाभ हे जो लंका ହେଇଗଲା ଥଣ୍ଡା ତ ମାଣିବଟି ରଖ ଘର ଆସିକି ଏଠି କାମ ଚିକେନ ନା ମତ ବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଇକି କୋଉଠି ସାଇଡ ଫାଇଡ ରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଜାଗା ପସନ୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୁଡା ଭଲଟା ଭଲ ଅଛି ଖରାପ କରିବନି କସୁ 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 ଖାଲି କଷା ଯେତେ କଷେଇବ ଚିକେନଟା ଟେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଉଡି ଉଡି ପତଳା ଉପରକୁ ନାଳ ବାସନା ଏଇନା ସିଏ ଯାଇଗଲାଣି ସେ ଲୋକଟା ଖାଲି ବୁଲୁନି ସିଆଡେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍ମେଲ ଯାଉଛି ଏମିତି ଦେବୁନି ଏ ଛୋଟିଆ କି ଦେଖିଦେ କଷା ସାଙ୍ଗେ ଦେ କଣ ଯେ ସିଝି ନଥିବ କାଇଁ ବେକାର କାଢୁଛ ଲୋକ ସେ ନେବ ସେଟା କଣ ସେରା ଓଇନା ପଇଲା କଣ ସିଝିଗଲା ସିଏ ସିଝି ହେଇଛି କଣ ହଁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଇଏ ଖାଇ ଦେଖିଲ କେମିତି ଦେଖାଉ ଚୁକଚୁକିଆ ହେଇକି ପୁରା ଜିନିଷ ଭାତ ପୁରା ଜିରା ରାଇସ୍ ହେଇକି ଚିକେନଟା ଯୋଉ ଖାଇବ କି ସାର ଦେ ପାଣିଟା ଦେଇକି ଘୋରେଇ ଦବା ପାଣି ମରୁନି ଚିକେନ ପାଣିଟା ମରୁ ଦବା ଆଳୁ ସିଝିନି କ'ଣ ଚିକେନ ସିଝିବ ପାଣି ଦେଲେ ପାଣି ଦେଇକି ବସେଇ ଦେଲେ ସିଝିବ ଚିକେନ ଆଳୁ ସିଝିବ ଆରେ ମୋ ପାଇଁ କୋଉଠି ଲାଗିଛି କୁଆଡେ ତଳ ତଳ ଲାଗିଥିବ ବାସ୍ନା ହବ ଉପର ଲାଗିବ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଆସିଲେ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କରିବି ଭାବିକି ଇଏ କରିଦେଲେ 100 ଗ୍ରାମ ହେଇଯିବ କିଛି ସାରା ଏଇନା କମିଯିବ ଦେଖୁ କେତେ ଭାଜା ୟାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଭାଜା ହବ ସବୁ ହବ ମାଲୁମ ଆପଣଙ୍କୁ ତମେ ଖାଇ ଆଉ ଟିକେ 2 କିଲୋ ପାଣି ଦବା କମିଲାଣି ପାଣି ବାହାରିବ ଘୋରେଇ ଦିଅ ବାପ ବାଜିଲେ ବାସ୍ନା ଦେବ ଚିକେନ ପାଣି ମରିଗଲି ଘାଟିଆ ଗୋଳ କଣ ଘାଟିଆ ପରେ ଆଗରୁ ଖାଉ ତ ପଇଲା ପୋଡ଼ି କଣ ଜାଣିଛ କଣ ପାଇଁ ପଇଲା କହିଲ ପଇଲା କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ହେଲେ କେମିତି ନେଲେ ମତେ କହୁଛ କଣ ତମକୁ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ 5 ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତେ ମିଶିକି ବସି ପିନ୍ଧରେ କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା ଟିକେ କହିବ ଓଃ ବାସ୍ନାଟା ଆଇଲା ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକା ତା ଦେହରେ ପାଣି ଟିକେ ପକା ସାରୁ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ଖାଲି ସଲୁଛି ସେମିତି ଛତୁ ପାଣିଟା କାଢ଼ି ରଖିଥିଲା ପିଲା ଏତା ସେଟା କୋଉଥିରେ ଆରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି ସେ ବୁଟା ଗ୍ରୁପ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଉଛି ନା ହଉ କୋଉଠି କୋଉ କେମେ ଉଠେଇଲେ ଏଇଟା କୋଉ କେମେ ଭଲ ଆସେ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ବେଟିରେ ନୁହଁ ହଁ ରେଡି
ହିରୋଟା ଆମର ଭାଇ ଆଉ